Mga bayi di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugdan nato diri sa Cebu kay naa na po ditoy rally isip paghandom sa 40th anniversary sa EDSA People Power Revolution. Mga itong update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, bay, kumusta naman din ha? Ang lutos, Chiki, gikan ta dito ganina sa Colontaris na dinigyapon sa City kapin sa usa ka gatos ang mga miyembro sa mga militanteng grupo ang nagpatigayon og rally isip pagpangandam sa ika-40 nga anibersaryo sa People Power Revolution sa EDSA. Sumala kang Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas, gusto nilang gibantayan ang mga pangitabo doon sa The Hague, ganahan niya. Paglaong sad sila sa pagutong batok ang kanil Presidente Rodrigo Duterte tungkol sa dingong mga semen batok sa katawan. Yung anini, nanawagan sad sila o impeachment batok kang Vice President Sara Duterte ug nangayo justisya para sa mga biktima sa extrajudicial killings. Kunya alaon na 30 sa hapon, mapilusab sila sa Supak Rally o Subuanong kontra korupsyon sa Minore, sa Basilica Minore del Santo Niño, Dinhi, kapit sa Basilica. Ilaw man usab ang dugdungan ang pagbagting sa makampana gikan sa 164 ka parokya isip paghinumdom o pagpanawagan alang sa hustisya o kalinaw karong alas 3 na sa hapon. Aduna usab sa ka konsyerto mga alas 4 sa hapon ug maghapon-hapon ug libreng usaryuhan. Makabat kini og usa ka libo ka mga piraso para sa mga abig. Padayon sa ang pagbantay sa mga otoridad, labi na mga pulis para masigurong kahapsay ug kalinaw sa mga kalihukan dinhi sa Cebu. Balik sa Bochi. Daghang kayong salamat, bay ha. Mauna si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya karon atong hisgutan ang Mindanao mga bay kay sa Gunson ang aksidente nga nahitabo dinha. Sa Mawab, Davao de Oro, nabangga sa Center Island ang usa ka truck. Base sa inisyal nga investigasyon, nawad-an og kontrol ang driver sa preno. Mauning midiretso sa Center Island ang maong truck. Mahina lang kay walay nasamdan. Dito sa Zamboanga del Sur, nahulog sa buslot nga bahin sa dalan sa Mahayag Public Market ang usa ka truck nga dunay kargang balas. Wala sad hinuoy nasamdan ug dali ra pud dayong nakuha kaning truck. Samtang sa General Santos City mga bay, nawad-an sad og kontrol ang sakyanan sa mga nang eskapong shoplifters ug midiretso sa usa ka kanal. Nasayran nga gikan sila sa usa ka convenience store didto nasakpan sa security guard ang driver nga nangawat o nag-shoplift. Tungod sa aksidente, usa ang nadakpan samtang nakaeskapo ang duha sa mga suspect. Pero gibuhian ra sabang nadakpan kay wala namang good may file og kaso ang manager sa convenience store. Oktobra ta diharon mga bay, kuyog na sa tuugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.